Guy bersama Rizal dalam membuat video 3D animation yang dahsyat di dunia. Menggunakan dengan Octane Love You Window. Kita pergi dekat objek, kita pakai HDRI. Okay, masuk sini, tekan 3 button, ambil batu gunung, dia akan keluar ular yang bisa embed linear. Kita pergi dekat Octane Love You Window, kita pergi dekat objek, kita pergi dekat camera, objek, camera, come on, camera. Kita render, dia gambar ni. Pergi dekat camera, dekat camera, Octane. Okay, nampak ini gambar sudah keluar pakai kebesaran sikit. Ni cara-cara nak buat grafik video power di Asia Tenggara. Macam Power Ranger, macam power. Okey, gambar. Okey, kita pergi file. Kita pergi volume. Alright. Kita pergi download. Kita download ini container salah. Aku nak belajar buat 3D. Jom saya ajarkan. Version 1 look 0. Okay, bawah look 0. Ni pokok dia. Bila kita besarkan pokok ni, kita tengok kita adik keluar balik. Kita pakai code 1 pakai 3 lah, itu 6 62. Okey, kita nampak ini pokok. Cantik bye. Okey, kita buat dia punya texture, create shadow. Kita pergi Octane material, kita tekan 2 button 2 kali, kita pergi glossy diffuse. Kita pergi okey, kita movement. Kita pergi texture, kita pakai albedo ni untuk diffuse, kita tekan no. Okey, kita pergi specular, tekan open, tekan no, tekan roughness, 3 button roughness, tekan open no. Film width, tekan open no. Kita pakai bump, kita pakai normal, replacement, kita pakai node editor,
tarik sikit, kita pakai replacement. Nanti dia hilang balik tau. Tengok, replacement 3 button, replacement. Mana replacement? Open. Nampak dia hilang. Kita tekan sini lah, add replacement. Kita ambil replacement, tarik, masuk, input. Kita pakai opacity. Saya suka opacity. Nampak? Macam ni. Okey, padam, kita drag masuk. Dah siap dia punya kulit, kita masuk dia punya tempat dia kat pokok tu, kita masukkan. Bila kita tengok di dalam sini, so kalau kita pakai Octane less light, dia ada lampu tau. Nampak? Okey, dia ada lampu. Rotate bawah ke atas. Seolah tu terang sikit kan. Okey, so pokok aku pakai berada di batu. Okey, untuk kalau kita nak goyang pokok tu, kita pergi dekat effector, kita pakai random. Pokok tadi kita drag masuk ke bawah, padam ke bawah, kita tarik atas, kita pergi kat effector, kita random tukar turbulent, random mode, kita tukar turbulent parameter. Come on. Dia hang pula. Okey, kita sambung parameter, effector, parameter. Mana tadi? Kita pergi parameter, kita close position, close. Kita pakai rotation 15, position 15. Kita pakai B apa tu, mas. Okey, dah siap. Kita pergi parameter ni 15, kita pergi comma off, kita pakai object. Nampak dia sudah gerak. Seolah angin tu bertiup. Okey, kalau kita padam, tak gerak. Kita on, kita gerak. Okey, nice. Jadi untuk nak padam kat sini ni, kita pergi dekat sini, kita pergi dekat building. Jadi kita close camera visibility, close. Sebab petak dah tak ada. Kalau kita on, dia ada balik. Ada hilang. Dia hilang terus. Dia ada kat sini, kita padam. Okey, tak ada. Pokok random ni, kalau kita slowkan angin dia, straight kekuatan angin dia tak slow. Kalau kita pakai animation speed, kosong, tak bergerak. Kalau kita naik je, dia tak bergerak. Okay, kalau kita spring, reset the default, reset balik. Kalau kosong, reset the default. Kekuatan dia skill kalau kita pakai kosong. Kosong. Pokok dia kena tiup angin. Kalau kita double drag ni, kita pergi dekat edit, copy, edit, paste. Ada dua. Kita drag ke depan. Kalau tekan pokok dekat sini. Macam ada orang lalu ni. Ni kalau nak buat filem ke drama ke, boleh buat animation video dari Rezalvideographer B Studio.
Tengok, ada 2 range. Okey, kalau nak blur kan, kita blur kan pakai poker dot. Tengok. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Kalau kita tak boleh buat kita pakai wiggle camera. Kita pergi outtake camera, klik kanan, kita pergi vibrate, kita pergi dekat character text, kita tekan constraint, kita pergi dekat parent, tekan parent, kita pergi dekat parent. So target dia bunga. Okey, tekan kanan, kita pergi dekat vibrate, kita on, kita tengok dia punya kamera. Okey, kita setting dia goyang kiri kanan kuat sangat. Kita setting 2, mungkin kita pakai 2, kita rate jalan. Nampak tak berapa bagus, kita pakai 1. Kalau kita pergi dekat position, kedudukan dia, kita pakai 1. Kita pakai 1. Semua ada faham insider, hello insider, sila komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Okay, kita rada agak kecil, kita pakai 5. Okay, seolah kamera dia goyang 2. Okay, stop. Kalau kita pergi tengok setting dia punya colour, untuk colour dia, kita pergi dekat kenal, kita pakai factor sync, kita pakai 135 boleh lah. Hari tu 16,000. Itu kalau grafik dia tinggi. Kalau insider pakai, kalau awak pakai RTX yang power kan, ni biar yang power boleh pakai 16,000, 20,000, 2,000. Saya pakai 135. Itu tak power. So kita pergi dekat apa channel jangan padam. Pergi dekat exposure, kita tengok dia punya colour. Ni tak nampak kurang, dia dapat terang sikit kan. Okey, kita pergi dekat linear, right, dia jelas. Kita pergi dekat S125, dia warna kuning. Kalau kita pergi dekat gold, kita pergi dekat color, kita pergi dekat F1 25 CD, dia warna brown. Second red, merah. Banyak sangat setting. Ni pun okey, tapi dia nampak kasar. Tengok background dia silau kan. Kalau kita pakai ni, dia merah. Aqua color, nampak kemas. Dan linear, nampak linear dia. Biasa orang pakai linear. Terus kalau kita pakai enable, kita naikkan dia punya look sinar, nampak dia naik. Okay, glare angle, glare blur. Ray amount kita pakai 1. Nampak ray ni 1, 2, 3, 4, 5. Dia punya ray tu. Nampak ni ray 1, 2, 3, 4, 5. Ray 4 jadi tinggal 1. Ni 2, ni 1. Pakai 2 lah. Pakai 2, naik 2.
Blur. Pergi sini warna kuning, warna hijau, warna kelabu. Okay. Macam suhu yang pagi, suhu yang dingin banget. Aku dekat YouTube. Aku sudah bilang kamu di YouTube gini. Kalau kita padam glare blue ni, kalau pakai enable padam. Okay, kita pakai sikit untuk power yang di dalam. Power. Okay, kita close, kita run. Buat kamera goyang, gambar. Dia goyang kuat sangat. Kita slow kan ni. Satu. Pakai satu. Amplitude. Rotation RZY. Ke depan, ke bawah, ke atas. XYZ. Okay, XYZ. Kita run. Boleh kan ni. Okay, kalau kita rotate kamera, salah. Kita tengok pokok ni kat batu, so kita pakai kamera, pakai aperture, pakai open camera. Kalau kita focal length, nampak dia dekat, jauh, dekat. Okay, field overview, film. Kalau kita rotate kamera, cuba kita test, kita main kamera. Okay, the keyframe drag to 50, kita run. Okay, keyframe back. Nampak pokok paku pakis yang liar di dalam hutan. Saya nak beli kamera ni, tak dapat. Kita belikan gambar, beli kamera. The road one tak naik. Buat Apple close, motion blur, exposure. Tu dia beli belakang tau, bukan beli semua. Ini dia beli semua tak. Saya pun pelik lah. Okey, jangan lupa tonton short di video. Jangan lupa tonton short di video. Jangan lupa subscribe ke channel di studio. Saya ada dua channel. Ini saya punya short. Tekan short. What's up is down, what's left is right. Tekan ni. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Ini saya punya short untuk guys, jangan lupa subscribe di studio. Ini kamera saya pakai GoPro kamera di studio. Subscribe GoPro ni color dia nice. Dangerous times don't fly too high. 07 black. Be sure to keep the ground in sight. Ini kita pakai 4D tadi. Fly forever if you keep it tight. Background dia pakai kamera. Ini background dia HDR Keep the lagi. sky on your mind. Okay, kita run lagi. Okay, kalau dia goyang kuat sangat tu, kita slow sikit.
bukan angin laju ni, angin apa? Angin yang nampak. Okey, kalau kita stop, dia ada render saya 1.5. Kalau kita nak render, kita pergi standard ni, kita tukar Octane. Download Octane render TIFF, kita pakai ABI nama file paku pokok pakis yang tumbuh meliar di dalam hutan Amazon. Output dia last kita pakai 90 kan, kosong. Kita save ABI paku, save file. Saya save dekat download file. Saya senang, saya nak cari file. Saya tak suka file C ke D ke, saya suka save file dekat download, senang sikit untuk saya hijrah ke dunia di alam fantasi. Paku, kita save lagi sekali, kita save paku. Okay, bila saya start